buot ni pastor nga atong ianda mga atong mga kaugalingon alang sa ministeryo sa iyang mensahe karong kabuntagon. Pila ka adlaw na lang moabot na pod ang All Souls Day. Unsa pa? All Saints Day. Pero una na ay Halloween, di ba? Na ay Halloween. So, every year sa matag tuig nga moabot kini nga higayuna, kasagaran nga magtudlog yun si pastor niining kabahin sa Halloween. Unsa ang danger niini? Unsa ang kapeligro sa atuang espirituhanong kadaot nga mahatag niini kanato. So, gipasidan-an kita sa Dios nga dili musunod sa mga paagi ni adtong mga abat-abat. Di ba? Naay abat-abat man gyud na. Naay mga abat-abat, unsa pa? Naay mga salamangkero, naay mga mangkukulam, mangdadaot, mambabarang, naay balbal, di ba? Kabalo ng balbal. Okay. So, ingon man nga, adunay mga tao nga, aduna sila'y familiar nga mga espiritu or mga necromancer. Unsa maning necromancer? Kini sila ang mga nakipag-istorya sa mga patay. No? Mga necromancer. No? So, kining tanan, no? Kining tanan nga adunay kalabutan sa pagbansay o practice sa Halloween kay kini bahin sa mga okulto. Unsa maning occult? Kababalaghan sa Tagalog, kababalaghan, sa Bisaya katingalahan, no? Katingalahan ingon man katingad-an. Sabot mo katingad-an? Okay. So buot sa Dios nga ang atuang mga kinabuhi walay ikasaway ug balaan ug dili mahugawan niining mga butanga. Kalabutan sa Halloween. Bisan uban niini buot ni pastor nga magwali ka nato, magtudlo ka nato bahin ngano nga ang Halloween dili para sa matag magtutuo nga ato ang isaulog kini. Unsa kuno? Dili angay isaulog sa matag magtutuo. Kung moingon ka nga Kristohanon ka, dili ka mo saulog niini hang pista. Pista man ni. Pero kining pista wala sa Biblia. Kinira ang pista nga wala sa Biblia. So at dili ni angay isip Kristohanon ing na daw ng imuhang tapad. Ayaw og pagsaulog og Halloween, ha? Magampo ta. Ginoo, dagang salamat. Nga imo mo kaming hinigugma, mga pinili nga katawhan, nga among ibulag o Dios, ang among kaugalingon sa kalibutan. Daghang salamat Ginoo, nga imo kaming gipasidanan tungod kay aduna kay mas dako nindot maayo nga plano sa matag usa kanamo. Ug dili nimo buot nga among mahugawan ang among hunahuna, ang among kasing-kasing at tubangan kanimo. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong mga pulong nga among mabatian, among madunggan, among masinatian, ingon man among makatun-an. Daghang salamat o Dios, panalangini ang imong mga pulong karong kabuntagon, ingon man panalangini o Dios ang mga tao nga nagtan-aw online ug ni join sa amuang sa online service. Daghang salamat Ginoo nga imo pud silang hatagan ug kaalam ug ilang masabtan Ginoong Dios ang mga pulong nga imong
ihatag diha sa matag usa kanamo. Daghang salamat ingon man gamita Ginoong Dios ang imong sulugoon karong kabuntagon sa akong pagpamulong ni ining pulong. Daghang salamat sa pangalan ni Jesus kini ang akong ampo. Amen ug amen. Una, ang Halloween dili para kanatong mga Kristiyano o Kristohanon. Unsa daw? Dili para kanato nga mga Kristohanon. Kini nga holiday, naingon sila holiday. Dili ni alang kanato sa pagsaulog, dili kini pista sa Biblia katulad ng Feast of Tabernacles, Feast of Trumpets, di ba? Feast of Passover, dili ni siya, wala ni siya sa Biblia. Kini dili konektado bisan sa unsa sa atuang pagtuo. Ang mga Kristiyano dili gayud ang ayang moapil sa pagsaulog ni ini nga pangilin o pista nga buhaton sa kadaghanang tao sa kalibutan. Natanawa ha, Feast of Tabernacles dili man ni sa ulugon sa tanang kalibutan. Namatngon na ninyo? Feast of Passover kadto lamang mga Kristohanon nga aduna sila'y panabot kabahin sa ilahang Jewish roots ang mag-celebrate og Feast of Tabernacles, Feast of Passover, ingon man Feast of Trumpets. Apan kining pista o pangilin, tibuok kalibutan sa ulugon, dungan. Namatngon ninyo? Ha? Sa Tagalog pa, napansin nyo? Okay. Manila Okay. So, namatngon na ninyo? Nganong ang tibuok man kalibutan ang magsaulog ni ini nga pangilin? Ang rason kay ang Halloween, direktang konektado sa mangitngit nga puwersa sa kalibutan. Gikan kini sa yawa. Pista kini sa yawa, mga igsuon. Hello? Unsa ning pista ha? Holiday para sa mga yawa. Busa, atong basahon, ang Ephesians 5:11. Niingon diri, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Atong ibutyag nga kini di ay buluhaton sa yawa. Busa ang pag-ingon nga wala kitay labot, kita mga Kristohanon, niini nagpasabot nga dili gayud kita makig-uban niining pagsaulog, ngano kay kita diha sa kahayag sa Ginoo. Kinsa ta? Kahayag sa Ginoo. Unsa ta? Kahayag ta sa Ginoo, wala ta sa kangitngit. Og ang Halloween gikan sa puwersa sa kangitngit kang Satanas. Kita anak sa Ginoo, ana-anak kita sa kahayag. Amen. Busa, kita magkinabuhi ingon nga mga anak sa kahayag. Moingon ka nga ikaw kahayag, kita magkinabuhi isip anak sa kahayag. Again ingon diri Ephesians 5:8, for you were once darkness. Ang buot pasabot ang atong amahan. Ang yawa si Satanas. O kay tungod gidawat nato si Kristo Jesus, nakita nato ang kahayag. But now you are light in the Lord. Unsa daw? You are light in the Lord. Live as children of light. So magkinabuhi, isip mga anak sa kahayag. So bisan karon kinsain mga nag-opisina, mahimong itaas ang kamot sa secular. Ang inyong opisina siguro mag-celebrate og Halloween. Nagsugod na sila og butang-butang og mga cobweb, naanay mga Unsa? Kalabasa, kalabera,
Kasabot mo Calavera? Oh, Calavera, aloe vera. Aloe vera daw. Ang mga new generation, aloe vera. Okay, Calavera. Okay, Calavera. Unsa mga paniki. Oh, kana kalansay. Unsa maning anong magbutang-butang, di ba, sa mga mall? Ug ingon man bisan sa mga stalls inside the mall. Di ba naibitin-bitin nga jack-o'-lantern? Katubang kuan ba? Ha? Di ba? Abi natog Pasko dili oy. Jack-o'-lantern to nga kadto ilang gihalad kang Satanas sa yawa. Kung ikaw Kristohanon, mo apil ka ana? Ha? Musulob-sulob pug ka og kanang murag vampira? Di ba? Unya magpa-make up ka mga ura ka og demonyo? Di ba? Namay nga nana no. Bisan Kristohanon. Kay unsa man niuyon sila sa kalibutan. Ay may ngonong uban, for fun lang good. Uy, ayaw in town pag ingog for fun. Kay si Satanas, wala na magkomedya nimo. Tininuod ang iyaha, dili komedya. Hello? So, ang kamaturan, kabahin sa Halloween kay Mao. Mao kini ang pista sa mga warlocks. Unsa maning warlocks? Mangkukulam. Unsa na kanang mambabarang. Ningon sila, dito daw sa Sikihor, daghan ko nung mambabarang. Sa Bohol po ko no, daghang mga abat. Daghang mga sigbin. Pero dili raman sa Bohol, sa amo apod, sa Bulhoon, daghan. Oh. At bangrangod ang Bohol o ang Bulhoon. Okay. So, pista kini siya sa mga warlocks, mangbabarang, mga abat, mga balbal, mga ungo, mga sorcerers, black magicians, mga magsisimba sa yawa, Satan worshiper, na ay mga satanista. Sa Amerika, kuanan siya, kailap na ning mga kining mga nagsimba sa kay Satanas. Ug uban pang may kalabutan sa mga tao. Mao kini ang adlaw diin sila hinumdumi. Kini ang adlaw, ang Halloween. Mao kini ang adlaw diin magpagawas o magpabuhi ilang buhian ang mga tunglo o sumpa sa tibuok kalibutan. Unya mo join ka ni ani? Musuot-suot pug ka og sinina sa mga balbal? Sa mga mananagna? Hello, mga igsoon. So mag-release sila og tunglo, sumpa sa tibuok kalibutan, ilabi na batok sa mga Kristohanon. Sa mga magtotoo, ilang ipagawas ang mga demonyo. Ang ilahang mga orasyon, aron daog-daogon ang mga Kristohanon o kundili laglagon, pamatyon ang mga Kristohanon. Mauna ang ilang girilis. So sa inyo siguro, makamata mo alas 2, alas 3. Kinsa diri makamata og alas 2, alas 3? Nangutana mo nga ano? Ha? Mga senior? Ala, senior na di ko. Makamata man ko alas 2 o alas 3. Okay. Sa una na yung kung ano kaya kung makamata. Unya, ang akong himuon magtangs ko. Pagka magtangs, makatulog ko. Pero, anang mga takna ang mga igsuon. Di ba hinanok? Kasabot mo hinanok? So hinanok man nga to ang tulog. Alauna, alas 12, alauna. Alas 2. Hinanok ka. Pag alas 3 makamata ka. Ngano? Naay mga
naay mga demonyo, naay mga satanista, nagbuhi sila sa espiritu sa kalaglagan. Mauna nga andam ta, kanang usahay makulbaan ka, inigmata nimo makulbaan ka, ngano magtangs ka. Kay naay kaaway, nga buot laglagon ka. Hello? Nakasabot ba ta? Mauna, nga kita magbantay, ampingan nato ang atoang espiritual. Ang Diyos nagpasidaan kanato diha sa Biblia, mahitungod ni ining mga butanga. Atong basahon ang Deuteronomy 18, verse 9 to 12. Ug karon akong basahon kini siya sa Bisaya, kay mas maayog ang Bisaya. Wala man kumuingon nga dili maayo ang English, pero mas masabtan gyud nato ang Bisaya. Agree ba mo? Okay. Niingon diri sa Bisaya, Deuteronomy 18, verse 9 to 12. Sa dihang, niingon ang Ginoo, sa dihang moabot na kamo sa yuta, nga gihatag kaninyo sa Ginoo, nga inyong Dios, ayaw kamo pagkat-on sa pagsunod sa mga dulumtanang buhat ni adtong mga nasod. Ang bot ining sa English ning dulumtanang abomination of the Lord. Abominations of the Lord. Dulumtanang buhat ni adtong mga nasod. Kinahanglang walay makita diha kaninyo nga magsunog sa iyahang anak nga lalaki o anak nga babae. Ingon nga halad, bisan kinsa nga tigpanagna, usa ka tigpanghimalad, o anting-antingan, o tig salamangka, o lumayan. Lumay. Sabot mo lumay. Lumay. O tig pakisayod sa espiritu, o tig panagna pinaagi sa pagpangutana sa mga patay, necromancy. Kay si bisan kinsa nga magbuhat ni ining mga butanga, mao ni pasidaan sa Ginoo. Kay si bisan kinsa nga magabuhat ni ining mga butanga, dulumtan ngadto sa Ginoo. Ug tungod ni ining mga dulumtanong mga buhat, giselikway sila sa Ginoo nga inyong Dios gikan sa inyong atubangan. Maunay pasidaan sa Ginoo. Sa matag Kristohanon kini nagpasidaan ang Dios si Jehovah sa mga Israelita. Nganuman kay ang silingan nilang mga nasod, ilamang i-offer ang ilang anak nga babaye, ilang anak nga lalaki sa ilang pagsimba didto sa ilang Diyos-Diyosan. Ilabi na kay Molek. I-research ninyo ng Molek, Diyos-Diyosan, idol na siya. Mo nagpasidaan ang Diyos sa nasod Israel niini. Ingon man kanato karon sa atuang panahon. Ang pagsuot og mga maskara sa multo. Ningon mga mumo, vampira ba, unsa pa? Unsa pang atong isuot nga makahaladlok nga naay sungay, itom nga sinina nga naay sungay. Ayaw mo pagsuot-suot ni ana kay wala nagkomedya ang yawa kaninyo. Busa kinahanglan natong tagdon. Ang but pasabot atong paminawon. Take heed. Atong tagdon, atong paminawon, atong tumanon kining mga pulong sa Ginoo. Kay kini makaapekto sa atoang pagkabalaan ug kaputli. Ayaw na nga dili ka mahugawan niini kung muapil ka kanila. Mengka for fun raman. Sobra po ka ka-OA. Oy, pastora, sobra ka ka-OA. For fun raman. Na? Kristohanon man kaya ka. Hello, mga igsuon.
Kristohano man ka, ngano man kang muapil-apil ni ana, nga kahibalo naman ka, nga nagpahimanglo na, adunay na warning ang Diyos, nga dili kini maayo, nga kini abominations of the Lord. Atong ipadayon ang mga pagbasa ni ining teksto. In verse 13, sa same chapter, verse 13, paghingpit kamo sa atubangan sa Ginoo, nga inyong Diyos. Kay kining mga nasod nga inyong ilugon na mati sa mga tigpanghimalad ug sa mga tigpanagna. Tanawa, apan mahitungod kaninyo ang Ginoo nga inyong Dios wala magtugot kaninyo sa pagbuhat sa ingon. Ang buot pasabot, dili kamo susama sa mga nasod nga inyong sakupon. Wala kamo magsalig sa mga palad, sa panagna. Hello mga igsoon. Ang Diyos wala magtudlo kanato alang sa maong mga buhat. Instead, iyatang gipasidanan. So, tinaw kaayo, nga kita dili gayod malambingit isip Kristohanon, dili kita malambingit ni ining mga butang, bisan pinaagi sa asosasyon o pinaagi sa pag-apil-apil ni ining mga butanga nga konektado sa Halloween. Sama sa pagsinina, o di ba nag-ingon ko ganina nang magsinina og kanang mga multo-multo. Pagsinina, isip usa ka abat, balbal, usa ka ungo, vampira, o usa ka binuhat gikan sa impyerno. Pagtugot sa ato ang mga anak, mga ginikanan, ayaw tuguti ang inyong mga anak nga magsuot-suot ni ining mga sininaa, nga mag-apil aning trick or treat. Kabalo man ta ani no? Ako ignoramos ko aning trick or treat. Na ay mga bata dito sa Manila, trick or treat. Nengko treat, tagaan ko candy. ignoramos ko adtong panahon na. Kining trick or treat ayaw paapila ang inyong mga anak ni ini nga dula ingon man usab dili ta magbutang sa atoang pultahan og jack-o'-lantern. Naay picture na pumpkin. Nakakita mo ana sa SM? Jack-o'-lantern sa atong mga panimalay tungod kay kini konektado sa mga balbal, sa mga ungo, sa mga abat, ingon man sa mga daotang espiritu. Hello? Di ta magbutang ana nga dekorasyon. Kay dekorasyon na siya sa yawa. Tanawa makalipay ba? Makalipay ba tanawon? Ha? Di ba dili man maayong tanawon? Ang punto diri mao nga wala kita gitudloan sa Dios o gitudlo ingon ngini. Mao kini ang paagi nga gihubad sa English Standard Version nga bahin. Deuteronomy 18:14. Ningon diri sa English Standard Version, but as for you, apan para kanimo, the Lord, Jehovah your God, si Jehovah nga imuhang Dios, has not allowed you to do this. Tanawa? Wala ka gitugutan sa Dios nga imo ning buhaton. Igsuon. Busa adunay usa kapag dili. Kay wala man kagitugutan, wala man tagitugutan nga moapil-apil ni ining pista sa mga abat. Adunay pagdili mismo sa baba sa Dios nga gihatag sa Ginoo kang Moses diri. Wala kita gitugutan o gitudlo sa pagbuhat ni ini. Sa Hebreanong teksto nagpakita nga ang Dios wala maghatag sa ingon nga atong buhaton. Ni unsay diri dito, God has not allowed
you to do this, mga young people. No, 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 no to Halloween. Ang Halloween, dili na siya hallow. Di ba yung ta? Hallow be your name. Di ba may unta? Our Father in heaven, hallow be your name. May unta, di ba? Holy. Pero kini dili ni siya holy, mga igsuon. Pista sa yawa. Pista sa managnanagna. Pista sa tigmamalad. Pista sa mga mababarang. Mga abat, mga ungo, holy. Hello. Muna nga, na matrik ta aning word nga, hallow. Wala tatuguti sa Dios nga mo apil-apil ni ining mga buhatunon. Busa, kung kita dili, wala gihatag sa Dios kanato kining mga pagbansay o pagpractice ni ini. Ang Diyos sa pagkatinuod, wala magtudlo pod kanato nga mo apil ang mga Kristohanon niini nga mga buhat kundili mahimong walay ikasaway, blameless, walay ikasaway ug balaan, holy. Busa kinahanglan gayud nga kita hingpit nga musunod sa pasidaan sa Dios. Amen. Amen ba? Labot niini, dili usab nato itutok ang atuang mga mata ni ining mga butanga. Tungod kay kining mga butang, makita man ni nato, moadto tag mall, makita nato dagang mga cobweb, dagang mga puti-puti na dito sa mga glass, di ba? Dagang nakabitin-bitin na jack-o'-lantern. Kay wala man sila na inform. Di ba? Wala sila kabalo ni ini. So mauna nga makakita man gyud tag mga skull, makakita man gyud tag mga bungo, makakita man gyud tag kanang mga multo-multo, kanang mga naisungay-sungay. Apan dili nato itutok ang atuang mga mata ni ini. Sa TV, sa television, sa Netflix, na ay daghang palabas karon nga makahaladlok. Kalabutan sa Halloween. Hello? Di ba? Kisay na ay Netflix dire. Naana siya sa TV, naana siya daghang mga makahaladlok nga mga palabas sa Tagalog, di ba? Kalabutan sa Halloween. Apan dili nato tugutan ang atong mga mata nga madani niining mga butanga. Sa pagtan-aw sa mga butang, mahitungod niini. Labi na sa internet, aduna po'y paagi nga atong maablihan ng atuang mga nganong dili gyud angay. Nganong dili man angay nga atong itutok ang atoang mga mata niini. Kay kung madani manggud ta, mga igsoon. Remember, Kristohanon ta. Kay kung madani manggud ta, atong gi-open ang pultahan sa atong balay sa demonyo. Remember, hinumdumi nga kini pagsaulog sa mga mananagna, mambabarang, mangkukulam. Unsa pa? Tanang mga dautan, mga Satan worshiper. Kung kita atong madanita, magpadanita, atong giabi-abi ang espiritu sa kamatayon sa atuang panimalay, sa atuang pamilya. Gibuhat kini sa yawa aron madani kita, no? Mao na kinahanglan ampingan nato ang atuang kasing-kasing nga balaan ta. Kita gibulag sa Dios para lamang kaniya. Gibulag ta sa kalibutan para kaniya. Para kita mabalaan. Hello? Atong tanahon ang pulong ni David. Niingon si David,
Si King David sa Psalm 101 verse 3. Ningon siya, I will set before my eyes no vile thing. Walay dautang butang. But pasabot, dili niya itutok ang iyahang mata sa mga dautang butang. Sa Hebreo, kini literal nga nagpasabot nga dili nako, ningon si King David, Haring David, dili nako ibutang sa ako ang atubangan sa akong mata, bisan unsa nga may kalabutan sa mga buhat sa kadautan, og sa pagpahilayo kanako sa Dios. Kay kung itutok nato ang dautan, ang ato ang mata diha sa dautan, kita mo pahilayo sa Dios. Muna niingon si King David, Haring David, I will set before my eyes no vile thing. Kining tanan nga mga butang nga gihisgutan, sa Deuteronomy 18, nga bago lang natong gibasa, konektado tanan sa dautan. Katong tanan, mga warlocks, mga black magicians, mga salamangkero, sorcerers, mga medium, mga spiritist, mga dautan na sila, busa dili nato itutok ang atong mga mata kanila kay basin, malingla kita ug matalikod kita sa Dios. Hello, mga igsoon. Sa karon nga version, ingon niini ang paghubad sa mga pulong ni David. Dili ako mutan-aw sa bisan unsa nga konektado sa kadautan ug sa dautan. Dayag ang pagtan-aw og mga salida nga demonyo. Dili angay nga butang alang kanato, mauni ang paagi nga ang dautan ug ang demonyo makaabot kanato, makasulod sa atoang kinabuhi. Mao na nga adunay mga pipila sa mga tao nga nademonyuhan. Nademonyuhan sila o ingon man gisudlan sila sa demonyo samtang nagtan-aw sa mga dautang butang sa mga butang nga sama niini. Daghang mga cartoons, mga ginikanan, daghang mga cartoons, ang pingi ang inyong mga anak, daghang mga cartoons, mga salida. Ingon man nga ayaw tuguti inyong anak nga naay mga Disney apps, kanang Disney apps, daghan diha mga abat-abat. So sa diha nga ang Dios miingon nga kita wala gitudlo sa maong mga butang. Kita kinahanglan gayod nga maminaw ug musunod. Dili kita sama kang Adan ug kang Eva nga gipasidan-an bahin sa dili pagkaon sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman. Ug wala gihapon mituman sa Dios. Gipasidan-an na sila. Apan wala lang gihapon sila mituman. Nasayod ngano man gipasidan-an sa Dios. Ngano man tang gipasandan, ngano man gihatag sa Dios kining Deuteronomy 18 para kanato. Dili lang ni para sa mga Old Testament. Apan kining pulunga para pod kanato. Ngano man giwarningan ta tungod kay balo ang Dios. Nga kung kita mo practice niini, mo consult ka sa espiritista, mo consult ka sa mga mambabarang na akay ipadaot. Adto ka og sikihor. Tagaan ka dito og lana. Hangtod karon na ama na. Pero sa akong tanaw, di man siguro na tinuod ba na? Kinsay taga sikihor diri. At bang lapod nas amoa. Oh, ang sikihor. Kuan lang na siya 2 ka oras sa amoa. No? Dito man mo che, no? 2 lang ka oras ang biyahe. Pero daghang lana, na ako no'y lugar dito nga naay lana, nga kung naakay gustong ipadaot, lumayon, naakay nakrasan. Ha?
O kanang desperado na kaayo, palit og lumay dito sa bitaw, tinuod bitaw. Naay mga bote-bote, bisan sa hotel nga among abtan dito sa Cebu, naay mga lana sa gikan kuno to sa Sikihor nga naay tawo nga musuko sa imuha. Imo lang siyang kanang sikreto lang nga imong pahiran ba og lana, mabuutan sila nimo. Palit ha ako adto no. Binuang. Okay. So, dagang ingon ana, no? Ha? Dagang ingon ana, no? Mao nga asa naman ko noon. Okay. Sabot pasabot. Ngano mang gihatag sa atoa ang Deuteronomy 18. Dili lang ni para sa mga Old Testament. Para pud kanato kay ngano man kay balo man gyud ang Dios nga sa atong kapanahunan mo practice pud tag ingon ana. Naaman tinuod dire sa atoa bisan og believer moadto og mananagna. Naaman. Di na ko isulti kinsa. Nga? Text lang. Ayaw pod. Okay. Ni adto siya mananagna. Ngano mang mo konsulta kas mananagna nga baraha man ang imong atubang, di ba? Baraha man na. Oh, kani na. Tan-awon imong palad kay nag-cross imong palad mo ni. Nilampas imong balad mo ni. Di ba? Palm reading. So dili na sa Ginoo. Horoscope. Kisay mo basag horoscope? Ha? Unsa kaya ang word para sa ako karon? Mubasa kag horoscope. Unsa man ka Sagittarius, Capricorn, unsa ba tong uban? Leo, Libra. Ha? Dili na para nato. Dili na to i-memorize kay dili na para sa ato. Ngano man gidit-anta sa Dios ni ining mga butanga tungod kay balo ang Dios nga mangkadaot kanato. Isip Kristohanon madaot ang atong espiritual. Hello. Ayaw gyud duol kanila. No? Atong makita no gipasidan-an si Adan ug si Eva sa Ginoo. Ngano man? Una kay balo ang Dios nga kung moduol siya didto adtong punoa makigsulti gyud ang yawa ang bitin sa iyaha. Pero unsa man dili nato masulti nga si Eva o si Adan natintal dayon. Wala. Kung dili, naaman sila sa garden, ningon man ang Ginoo, o Adam and Eve, inyuhan ang tanan, except lang. Sa usa ka puno nga naa sa tunga. Pero siguro sila, kada adlaw magtanaw-tanaw sila, pirmi silang magtanaw-tanaw, magpaduol, hangtod ni duol yod sa puno. Og mauna nga sa kada adlaw nilang gihimo sa ilahang lakang nakaduol yod sila sa kahoy, hangtod nga naagyod sila'y naistoryahan yod nila ang bitin, di ba? Nga si Satanas. Mao kini ang paagin sa yawa sa paglimbong kanato. Iya kitang paduulon ug paduol sa ginadili nga butang hangtod nga dili na nato malikayan. Ingon man nga hangtod sa atong pagduol, sa atong pagduol, wala na kay kahadlok, wa na'y conviction. Ha? Hello, ngano man? Naanad naman. Maupod ni sa Halloween. Sa Halloween, kung muadto ka sa mga malls, makakita man ka og mga multo-multo didto nga mga butang, mga dekorasyon. Sama sa akong gisulti ganiha kanang mga jack-o'-lantern, mga ungo-ungo, mga multo-multo, mga vampire. Una nimong sulod, murag mo atras ka, di ba? Kinsay nakasulay. Di ba pag sulod nimo nga naaday
na aday bungo na iskal nga muatubang nimo na ay mga sungay nga nakaitom nga lalaki, di ba mura ka muatras? Pero kung musulod ka pirme, muatras pa ka? Madlok pa ka? May nga man ka, anad naman ko. Ako, ang rabitaw na siya, dekorasyon rabitaw na. O na, nga naman. Nagnamb na ang imuhang kasing-kasing. Wa na'y epekto sa imuha. Hello? So, ang tibuok nga butang sa kadugayan, murag okay ra nato. Hinay-hinay, mubati sa ingon nga madawat, acceptable na sa atua. Mga makakita taog bungo, makakita taog kabweb, makakita taog mga abat-abat. Hinumdume ni ingon si Pablo. Di ba niingon si Pablo sa Ephesians ganiha? Walay labot sa walay pulos nga buhat sa kangitngit. Wala tay labot sa mga walay pulos nga buhat sa kangitngit. Ang hugpong sa mga pulo nga walay bisan unsa nga buhaton gihubad sa King James Version ingon nga walay maangin. Walay maangin sa Greek kini nagpunting nga dili makaambit, dili maangin. O dili makigbahin sa pag-apil. Dili ta makipagbahin sa pag-apil ni ining mga pagsaulog sa Halloween. Mao nga, ang uban sa walay pulos nga mga buhat sa kangitngit, tungod kay kita walay mahibalo sa ato ang kaugalingon sa niini, nga ginadili nga butang, diha nga kita mutugot sa atong kaugalingon sa pag-apil, niini, kita maangin sa mga demonyo, ingon man nga kita makiguban nila. Kung maangin ka, makiguban ka sa demonyo, di ba? Hello? Hello? Nasabtan ba nato? O kining mga butanga kay salawayon, abominable, or despicable in the eyes of the Lord. Salawayon o talamayon sa mata sa Ginoo. Sila malaway. Laway. Sabot mo laway. Dili maayo. Laway sa pananaw. Tanawa ng mata. Oh. Laway. Unsa ang mata sa Ginoo? Mata na sa Ginoo. Malaway sa iyahang pananaw. Again, sa Deuteronomy 18, verse 12 to 13. For all who do these things, sa tanan nga nagabuhat ni ining butanga, are an abomination to the Lord, and because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. So, tungod ni ini, abomination, pinaagi sa dulumtanan, abomination. Kini ang nagpunting sa usa ka butang nga makalilisang sa atubangan, gidumtan sa Ginoo, no? Sa mga mata sa Dios nga hinungdan sa iyahang kasuko. Dili lang sa kasuko, hilabihang kasuko sa Ginoo. Kung ato di ay ning buhaton, kining mo apil-apil ta sa pagsaulog ni ining Halloween. Hilabihan ang kasuko sa Ginoo. Hello mga igsoon. O hilabihan og kabangis sa kasuko. Tanawa? Subusa, buot ba nimo? Buot ba nato nga ang Dios hilabihan ang kasuko kanato? Buot ba nimo nga masuko ang Dios sa imuha? Dili. Buot nimo nga ang Dios malipay sa atua, di ba? Mga igsoon. Maoy hinungdan nga kining tanan. Gihimo kini sa Israel. Nagpasidaan ang Dios apan gihimo sa Israel. Ngano man natakdan sila. Nakig-uban sila sa mga nasod
nga nagasimba sa mga Diyos-Diyosan. Niawat-awat sila sa mga nasod nga nagahalad sa ilang mga anak dito sa ilang Diyos-Diyosan. Ilo pang ihalad nga sunugon ang ilang mga anak nga babae o lalaki. So mao kini ang hinungdan nga gipapahawa ang kanhing mga lumulupyo sa Kanaan. Atong basahon Deuteronomy 18 verse 14. And because of the abominations, Jehovah, your God, drives them out from before you. Tanawa, kini nga mga dulumtanan sa tinuod, naghugaw sa yuta nga buot sa Dios iyang limpyuhan. Limpyuhan sa Dios ang yuta nga nahugawan ni ining mga katawan. Ug bisan pa niana sa sama nga pasidaan, gihatag sa Dios ngadto sa Israel nga kung ilang buhaton kining mga butanga, sila usab papahawaon, usab gikan sa iyang yuta. Ang Dios walay paborito mga igsuon. Di ka man yan, paborito man gitubag imuhang prayer, paborito manggug ka sa Dios. Dios nun manggug ka, ampui ko be, kay kusog ka kay mo ampo, maayo ka kay mo ampo, kay gidungog jud sa nakadung mo ana. Paborito manggud ka sa walay paborito ang Dios. Hello. Dili siya pabor-pabor. Pareho sa ato, no? Ha? Ilabi na, walay paborito ang Diyos mahitungod sa sala. O pagka masupilon, ang iyang pabor alang lamang sa mga magatuman kaniya. Unsa daw? Sa mutuman, sa musumunod kaniya. Maun to'y paborito. So unsa may atong buhaton? Pasukon nato ang Ginoo o pahalipayan nato ang Ginoo. Kang pahalipayan nato ang Ginoo, paborito ta sa Ginoo. Hello? Ang atong mga pag-ampo tubagon sa Ginoo. Hello mga igsoon. Hello? Busa ang mga tao nga nagabuhat niining mga butanga, makakaplag og dili pabor sa Ginoo. Kining mga nagbuhat, kining mga wala ni sunod sa pasidaan sa Ginoo. Dili sila makakita og pabor sa Ginoo. Dili malipay ang Ginoo sa ilaha gibuhat, kun dili maglagot ingon man mapungot ug masuko ang Dios kanila. Maingon mo, oy, God is gracious. Maingon lang ngano man kaayong pastora nga kanang masuko ang Dios. Masuko bitaw ang Dios. God is gracious. God is merciful. God is a compassionate God. Puno siya sa grasya. Apan. Adunay apan. Kinahanglan mo tuman ka, musunod ka niya. Hello mga igsoon. Hello. Okay. So, mauna, maglagot pud ang Ginoo. Tanawa ka tong naglagot ang Ginoo. Naghatag og 10 commandments. Pag naog dito ni Moses, unsa man? Unsay gihimo sa mga tao? Nag-worship sa idols nga baka. Naglagot ang Diyos adto, wala malipay ang Diyos adto. Malagot, masuko, mapungot ang Diyos. Apan ang Diyos nato, He is a good judge, merciful judge, gracious judge. Amen. Amen. O kita nga nasayod nga sa katapusan, ang Israel, giabog gikan sa ilahang yuta, tungod kay sila, usab, nakakaton sa pagbuhat sa walay bunga nga mga buhat sa kangitngit. Natakdan sila.
ni atong mga tao o mga nasod kinsa gipapahawa sa Dios gikan sa yuta sa ilahang atubangan. Ilang natilawan ang hilabihan o ang pagkabangis nga kasuko ni Yehova. Natilawan sa Israel. Sa ingon nga magmasinugtanon kita nga mga anak nga dili magtinguha sa pagpasuko sa Dios, pinaagi sa pagbuhat ni ining dulumtanan nga mga butang ug makaangkon sa mga mapintas nga kasuko apan atong lipayon ug lipayon nato kanunay ang kasing-kasing sa Dios. Ngani kanato human nga kita iyang mga anak diha kang Kristo Jesus. Amen. Uban niini, ningon si pastor nga sa iyang pagtudlo kabahin sa Halloween, unsang paagi kini kanusa kini nagsugod. Kanusa daw nagsugod kining Halloween. Okay. Atong tanawon. 1975 na anak ko sa Manila, walay Halloween. 1980, wapay Halloween. 1989, wala pa'y Halloween. 1993, walay ang among office. Nakainomdom ka ba, Brother Man? Brother Manin, magkailam ni sa Manila pa ni. Kuan man siya ni Mayor Respicio. Kailan mo kay Mayor Respicio? Ha? Safiro ba to? Safiro? Oh, commissioner siya sa customs. O, kita mi dito ni Brother Manny. Sa among opisina, wala mi nag-celebrate aning. Pag-abot na ako diri sa Davao, nagsugod na mga Halloween. Naanay Halloween. No, 1996. Naanay Halloween. Unsa kaya ng Halloween, no? Abat-abat di ay ni. Delayed lang ang ako ang information. Kamo, kanusa ninyo na kuan ng Halloween? Unsang year? Ha? 1996? Ang sakto ko, no? Wadyo'y Halloween sa Manila. So, kuan lang ko nga, ay Halloween, unsa man na? Okay. So, atong tanawon. Ang Halloween, dili na tumakitan ang gigikanan. Niini bisan unsang Kristohanong buhat o kalihukan apan kini kay Celtic. Celtic ang gigikanan niini mga 1900s nga tuig nga milabay. 1900s pa di ay niya. Okay. Ang mga Celts kay tribo sa mga tao nga mga Indo-European og mga magsisimba sa mga espiritu. Kining mga Celtic. Magsisimba sa mga espiritu, mga ungo, mga salamangkero, og ilang gibantayan ang katapusan sa ting-init. Og naghalad sa ilang mga Dios sa usa ka Druidic nga paagi. Kini nga mga tao mituo sa Samhain. Unsa daw? Ayan, Samhain. Lord of Death. No, ngano man kang mo, ikaw, Kristohanon, huna-hunaa lang, young people. Young people, ayaw jud mo og apil-apil niini. Lord of Death, Diyos sa kamatayan, Samhain. Okay. So, nagahalad sa ilang mga Diyos, sa mga Druidic nga paagi kini nga mga tao mituo kang Samhain ang Ginoo sa kamatayon nga nagpadala sa mga espiritu sa pag-atake sa tao. Sumala sa CBN sa pagsalop sa adlaw o sa pag-abot sa mangitngit ngating tugnaw, nakapalipay sa mga daotang espiritu ug nagdula sa daotang mga lansi. Busa unsaon man nato sa pag-apil sa mga buhat sa mga demonyo. Sa demonyo, klaro kaayo ni, tataw kaayo ni nga sa demonyo ni.
kay ang Ginoo Dios sa kinabuhi. Hello? Unsa ang Ginoo nato? Dios sa kinabuhi, dili siya Dios sa kamatayon. So kining pagsimba ining Halloween, tataw kaayo nga kini sa demonyo. Ang mga demonyo gipadala ni ining Ginoo sa kamatayon aron atakihon ang mga tawo labi na. Maminaw ta. Atakihon ang mga tao labi na ang mga magtutuong mga Kristohanon. Kinahanglan nga magbantay kita, kinahanglan nga mahibalan nato ang laraw sa ato ang kaaway. Mauna nga ako ang gingon sa inyo ha, kung makamata mo og 2:00, magampo mo. Wala mo kabalog kinsa ang inyong iampo, magampo mo. Automatic magampo mo. Kay basin na atay paryente nabutang sa peligroso. Wala mang kakabalo pero ang imong espiritu mao na toy nagampo ngadto sa Dios ug ang Dios kay balo ug kinsa tong imong giampo. Hello. Mao nga kita magbinantayon kanunay kay ang yawa adunay laraw kanato. Aduna siya'y laraw. Kay balo ba mo nga kita adunay gi-assign ang Ginoo kanato nga strong and mighty angels? Hello. Di ba? Naay gi-assign sa matag usa kanato strong and mighty angels. Apan nang yawa aduna pud jay counterfeit nga magbalantay. Naa pud jay gi-assign nga demonyo. Hello? Di ba usay magduha-duha ka? Hello? Magduha-duha ka, di ba? Buhaton ba nako ni? Dili. Naana sa imong utak-utak, mag-white lie ko. White lie bitaw. Mayngon po tong yawa. Bitaw, white lie raman na. Sige lang. Mayngon tong anghel, ayaw kay white lie na. Di na maayo. Unya, gibitad man juga tong sa white lie. Mauna nga mag-amping ta. Pero why gahom ang demonyo nga gi-assign sa yawa kanato. Dili mo angay nga mahadlok mga igsoon. Dili ta angay mahadlok. Ngano man sa dugo ni Jesus. Dili makadog ang yawa nga gi-assign ni Satanas kanato. Mao nga kita maampingon nga magampo kanunay. Amen. Amen. Dili ta magpadani niini nga mga lansi. Hinuon atong suklan ang tanan niyang mga demonyo nga musulong batok kanato naatay gahom in Jesus name and by the blood of Jesus. Ingon sa unang Pedro 5:9, ningon dire resist him. Sukli. Unsa kuno? Sukli. Ayun na. Ayawa. Dili ka mo ingon ayawa. Pahawa diha be. Mingon po nang yawa. Hinay lagi. Ha? Unsay ningon si Pedro? Resist him. Standing firm in the faith. Unsa kuno? Mutindog ka nga ligon sa imuhang tuo. Hallelujah. Ang pulong nga pagsukol sa Grego nagpasabot sa pagbarog, batok. Pagbarog, batok, nagatubang ka sa yawa sa prangka. Og ligon ka nga nagbarog sa imuhang pagtuo og nagingon nga dili mahimo yawa pahawa diha. Dili makamando ang yawa kanimo igsuon. Og ayaw tuguti ang yawa nga mumando kanimo. Hello. Naa kay gahom nga imong papahawaon ang yawa. Kasabot ba ta?
Dili ta magpadaog-daog sa yawa. Gihatagan na ta og gahom sa Ginoo, sa iyang dugo ug sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang angay natong buhaton isip usa ka pamilya. Mao ang buutan sa espiritual ug pag-ampo kanunay kay nahibalo nga panahon sa gabi sa Halloween. Timani, panahon October 31. Panahon sa gabi sa October 31 sa Halloween nga sisamhain Diyos sa kamatayon magpagawa sa iyang mga demonyo. Ug muliok ang mga demonyo, atakihon ang mga magtotoo. Pinaagi sa pagbuhat nini kita, nagtugot sa kalayo sa Dios, paglibot sa atuang mga panimalay, atong iampo nga palibutan ta sa kalayo sa Dios, nga kita panalipdan, batok sa binuhatan sa yawa. Hello? O aron usab adunay mga anghel sa Dios nga magbantay kanato aron kining mga pag-atake sa demonyo dili makasulod sa ato ang balay. Namatikdan ninyo nga lipay-lipay, ambot lang ha kung naka-experience mo, lipay-lipay unya feeling ninyo na joy-joy sa family, unya mo kalit lang in a twist. Na ay bad news? Naka-experience mo na? Na ay bad news? Pangayua sa Diyos nga atong panimalay palibutan sa iyahang kalayo. Kay kini ang musunog sa mga daotang espiritu. Amen. Dili na tutugutan nga makasulod ang yawa sa atuang panimalay. Hinumdumi nga ang usa nga anaa kanimo. Ang usa nga anaa kanimo. The one who is in you is greater. Mas bantugan. Hallelujah. Ulabaw pa kaysa usa nga aniya sa kalibutan. Amen. Ayaw mo kahadlok sa yawa. Ayaw mo kahadlok sa demonyo. Ayaw mo kahadlok sa mga demonyo nga nag-alirong. Kasabot mo alirong? Nag-alirong. Kaninyo kay ngano, wala siya'y gahom. Ikaw panag-iya sa Diyos. Ikaw panalipdan sa Diyos. Amen. In Jesus' name, papahawaon nimo siya. Amen. Kita adunay mas dako nga gahom. Uban kanato tungod kay ang Dios. Dapig kanato. Siya kanunay anaa sa atuang tupad ug nagbantay kanato. Busa kinahanglan nga kita makipag-contact, no, makipag-istorya, makipagrelasyon sa Dios. Kanunay sa matagutlo, kasabot mo matagutlo? Matagutlo o mag-ampo ilabi na niining panahona. Mubangon ang Diyos o magkatilbulag ang atong mga kaaway samtang buhian nato ang atong pagtuo diha sa pag-ampo. Amen! Atong buhian ang atong mga pag-ampo, mga igsoon. Hallelujah! Unsa to ganiya ang Halloween dili para sa usa ka magtotoo Kristohanon nga sa ulogon, di ta mag-apil-apil. Ikaduha, we are to also be aware of familiar spirits. Kita kinahanglan usab nga mahibalo sa pamilyar nga mga espiritu. Naato siya sa Deuteronomy 18 ganiha. Kauban to siya. Daghan ang natudlo si pastor sa mga higayon nga mga nilabay kaniadto bahin sa familiar spirit sa mga espiritu.
kini magsilbi nga pahinumdom lang nato. Kay since 1996 nagatudlo na si pastor, kabahin ni ining mga familiar spirits na ay mga incubus, di ba? Kinsay nakahinumdod do kanang na ay succubus and incubus. Si Carlo. Okay, so kini magsilbi, kining panudlo karon kay magsilbi nga pahinumdom sa matag usa ka nato ingon man sa mga bag-o nga nag-atinay diri. Usa ka pahinumdom sa matag usa ka nato, usa ka butang bahin sa Halloween ug usa sa tanan nga adlaw sa mga santos. Di ba? Adlaw sa mga santos, All Saints Day. Sa Pilipinas mao kini ang adlaw sa mga pamilyar nga mga espiritu naglibot-libot. Ang familiar spirits naglibot-libot, nagsuroy-suroy sila sa sementeryo karon. No? Nagsuroy-suroy sila sa mga balay ni adtong naghalad og mga pagkaon sa ilahang mga namatay nga mga paryente og ni adtong mga nagampo og nakipag-istorya sa mga patay ug ana sa ilang dapit diin ang mga tao nagtan-aw og mga makalilisang ug makahaladlok nga mga salida. Tanawa ha? Halloween man. So gusto nimong ma-feel, gusto nimong magbantay og mga horror. Di ba? Ha? Halloween man, Halloween bitaw karon. Tanaw tag ka nang makahaladlok, di ba? Kay balo ba mo nga nagsuroy-suroy ang familiar spirits sa ato ang balay? Ha? Unya tanaw pa jud mo horror, nasamot na welcome kaayo siya. Siya kini lami kaayo dire kay nag-enjoy sila. Nakig-join sila sa ako ah. Okay? So mga igsoon. Kaning kinsay mo adtog sementeryo? Ay mo kadlok. Hadlok naman inon mo adtog sementeryo. Kinsay mo adtog sementeryo sa kanong sagod na mo adtog sementeryo? November 1? 30? 31 man nami, 31 ron. Okay, so kadaghanan, unsa man mo adto sa sementeryo November 1? November 1. Nakakita mo na yung mga tao nga maghalad og mga magdala og mga pagkaon? Ha? Unya na kandila? Atubangan ba sa nitso? Di ba? Na pagkaon, na kandila, unya kanang mingon nga na ako dire unta makakaon ka ining among gidala nimo. Tinuod bitaw na, no? Ha? Biko. Di ba biko? Budbud. Kabalo mo budbud? Suman. Bisaya manggug ko. Budbud, suman. Okay. Okay. Third floor, sa Manila, ang amo ang gipuyan, third floor me. Ang amo ang unit nasa third floor. Kada gyud na, wala ko kasabot nga mao da ito. Kada gyud na kanang November 1, ang amo ang silingan sa second floor, abre ang pultahan, naay kandila, unya, naay mga pagkaon, na tingalog, ngano kayo naay pagkaon? Unya, Bisaya man pud sila, taga-Padada. Nangutana ko nga, kanang, nang, ngano mang naamoy kandila, unya naamoy pagkaon, kay wala pa man jud ko kakita nga naingon ana. Siya nga, ay November 1 manggaron niya, ang among patay kay tuwa man dito sa Davao. Davao ang Padada? Del Sur? Yan siya nga. Kana November manggod karon unya kanang ang amo ang patay kay tuas Manila unya at tuas sa Davao unya kanang among gihalaran kay aron unta
Aron po siya makakaon sa amuang kanang giandam ba kay mangaon man gyud sila. Magdagan kayo murag pista. Oh. Ay amo ba? Siya nga kanang na mga picture sa mga lolo, lola, mga auntie, mga uncle. Na didto. Unya na ay mga pagkaon ko nga. Ingon ana di ay sa amo amang good wala mang good. Pero sa Manila na ingon ana nga mag-offer og mga pagkaon sa lubnganan. Kay balo ba mo mga igsuon? Mahimo man mo atog sementeryo. Mahimo kayo. Ako, kada na ako pauli sa Cebu, muadto ko, muduaw ko sa kanang lubnganan sa akong amahan o ginahan. Muadto gyud ko. Kada tuig muadto gyud ko. Unya, dili ko magdaggot nya naa may in charge di ba kay sa likuran ramanggod sa simbahan ang kanang kuan ba dili man siya sementeryo murag kuan man gud to sa project to siya sa pare sa dito sa amua. Dili siya sementeryo nga kanang sa public cemetery. So nalahi siya. So ningon tong in charge siya nga lali ka ginagdaggot. Ay ko nga ngano man. Siya nga niduwa man ka sa imong ginikanan. Kung nga ikaw ba kadto che kauban ako? Kami, gidala na ako sila. Kung nga naman, sige lang, nagsuroy-suroy ragod mi. Ingon ana day mo? Ingon ani mi. Ako rang gitanaw, naa pa man ang lapida. But man unta na ako makipag-istorya, pero tungod kay ginadili man, dili ko makipag-istorya. Pero naay mga tao, naay mga bisan Kristohanon, mayroon nga, Papa, saylo ako pa ha. Di na makadungog man si Papa o si Mama. Ha? Muni, akong tambag sa mga batanon, sa mga anak nga buhi pa inyong amahan, inahan, palanggaa. Taman-taman. Kisay mga anak dire, taas kamot. Anak, ay Junjun, di ka mo isa ha? Abi ni mo ngit-ngit, di ko kakita. Mga anak, taas ang kamot. Way perpekto nga ginikanan, pero palanggaa taman-taman. Dili kung mamatay na dito na ka magbasol, ay wala na, di na makadungog. Kay unsa man ingon sa Biblia, we are all appointed to die. Then, judgment. Pagkahuman, paghukom. So, buot pasabot, mamatay ta. Dili na nato maistoryahan. So, pagkakaroon pa lang, palanggaa ang inyong ginikanan, mga igsuon. Mga anak? Mga young people? Hello, mga young people, wala na naninong. Muingon gani si Mama nga, bigyan mo ako ng 10,000. Kinsay makahatag? O si Mama ang maghatag og 10,000? Ha? Birthday sa Mama, birthday sa Papa, pa-birthdayhan gyud ninyo. Kay kung mawala na, igura ka hilak-hilak. Ha? Ato ka sa sementeryo, di naman sila kadungog. Hello? Palanggaa. Hello, mga igsoon. Pau, Patrick, akong mga estudyante in town sa Children's Church, mga tigulang naman ni. Palanggaa si Mama o si Papa. Ha? O di ka, palanggaa, kiss. Kay nga naman, lisod manggod nang naana kay mga regrets.
Pag namatay na si mama o si papa, unta akong napakita, dili mangguggo showy, dili mangguggo ka ng, unsa na, PDA, ano, PDA? Public display, di ba? Di mangguggo ingon ana. Ug maingon day kag I love you ma. I love you pa. Public display ba day na? Una mo mga tulog mo ingon mo I love you me. I love you di. Public display ba day na nga to private man na to sa inyong balay. Di mo makasulti? Ha, mga young people? Mga young people akong sultian kay kini sila dapat inyo yung ipakita inyong love sa inyong parents, ha? Ha, mga young people? Kung gusto ninyo i-bless mo sa Ginoo, palanggaa ang inyong mga ginikaanan. Ay, wala, de ito sa kuha, dere. Nasimang lagi ko, okay? So, dito man ta sa paghalad-halad og pagkaon, no? Mauna, nga kanang halad-halad og pagkaon, dili ta magdala og pagkaon sa sementeryo, ihalad nato sa namatay. Mahimo ta magdala og pagkaon sa sementeryo, mag-picnic ta, reunion. Hello? Kay naaman tay mga igagaw, iyaan, nga mangadto, at least na kay madalit. Di ba? Mangaon mo, pero dili but pasabot nga imong gidalit dito sa mga namatay. Okay raman mo adtog sementeryo, mo adto mo sementeryo dili. Oh, adto na lagi. Bisag dili November 1 adto sa sementeryo, duaw lang gud. Kanang, di ba? Kanang may man dyan kanang bugat imuhang bisan gud og kuan mo tan-aw lang ka didto. Ana lang, mingawon ka. Duaw lang ka sa sementeryo, saon man namatay naman. Wa na kay mahimo, di ba? At least imong gipakita ang imuhang respect. Okay, wala man po ka nag-ampo dito, wala man po ka pag-istorya dito. Okay. So atong hinumduman nga ang familiar nga mga espiritu maoy espirituhanon o demonyohanong mga personalidad. Ha? Timani ha? Kining familiar spirit kay espirituhanon o demonyohanong mga personalidad nga suod nga nailhan o nakig-uban. No? Identified and associated with. No? Nakig-uban sa usa ka tawo nga individual. Ug kasagaran sila moong gitawag nga familiar spirit kay sila patay na. Og atong kanang mga kalag sa atong mga paryente nga namatay. Atong tanawon ang Leviticus 19 verse 31. Give no regard to mediums and familiar spirits. So daghan day ni siya. Mediums and familiar spirits. Do not seek after them to be defiled by them. I am Jehovah, your God. Adunay mga tao nga adunay familiar nga mga espiritu. Sila ang mga tigdala o agianan, no? Tigdala o agianan sa mga familiar nga sa mga demonyo. Makilihok, pinaagi, sa kasagaran, sila mao ang nagtawag sa mga patay. Kini mga mediums, mga espiritista, sila man mang magtawag sa mga patay. Aduna sila'y kalabutan niini nga mga espiritu, mao nga nahimo silang agianan, channel, ingon man carrier, diin sila nagtrabaho og nagsulti aron malingla kita. Atong tanawon, si Haring Saul, nag-consult siya sa patay. Nabasa ninyo na? Nag-consult siya sa patay. Ug unsay nahitabo sa iya ha? Nasuko ang Ginoo kaniya. Kay wala siya nagpakita nga siya nisalig sa Dios. Mas nisalig pa siya sa patay kaya nagkonsulta siya sa patay. So ang pamilyar nga mga espiritu kasagaran, kini siya practice niya sa mga occult nga mga buhat. Sama sa pagpangungo, pangpanagna, mga black magic, espiritismo, necromancy, ug uban pa.
makig-istorya sa mga patay, ang mga familiar nga mga espiritu, mga counterfeit o peke sa balaang espiritu o sa iyahang buhat. Okay. Adunay daghang mga tao nga magkonsulta kanila alang sa giya. Nangita sila sa ilang mga tambag, pinaagi sa espiritista, o pinaagi kanila nakigsulti sila sa mga namatay nga mga paryente. Nakadungog ba mo anang Ouija board ba ni? Ouija board? Ha? Ouija board? Ouija board. Sa ato naman po'y term na siya, spirit of the glass. Spirit of the glass na lang, kay mas ma-identify nato ni. Kining spirit of the glass, katong dili pa ko Kristohanon, high school pa ko, sa ako ang gipuy-an sa Manila. Ang ako ang mga kauban, nagdula sila ni ini. Ningon sila nga, oy, exam ra ba ugma? Exam ugma. Unya ka nang, mangutana ta. Oo, mangutana ta kung unsa ang i-exam para kanang makabaluta kung unsa atong i-answer. Di. Ignot lagi. Kay from di man ko, from the province of Cebu, ignot. In short, di karon nagkuha na sila og papel, square, naanay baso ka ng mga baso. Kabalo mo, ana? Kisay nakadula. Ay mo kaulaw, kay ako nakadula ko. Ha? Okay, so naay nakadula, kasabot mo ani. Kinsay wala nakadula? Uy, kabuutan nila. Sana all. Okay. So, di nagkuan nami. Ana, sige. So sa kalamesa, naay baso sa tunga. Lingon siya. Atong i-consult, pinaka-bright, si Jose Rizal. Pinaka-bright man yun na, di ba, no? Mao man ni atong nailhan nga pinaka-bright. Si Jose Rizal. Ningon ko nga, ay bakit patay? Ay kaya nga spirit of the glass kasi patay. No ka ba? Ay kasi wala naman sa Sibong ganyan. In short, sige, joiner lang ko. Yeah. Espiritu ni Rizal. Dungan-dungan may among mga kamot. Espiritu ni Jose Rizal, our national hero. Unsa ang among exam nga mogawas ugma. Kinahanglan ang requirement na kapiyong. Magpiyong ta, atong tip nato sa ato ang tudlo tuad ditos baso. Espiritu ni Rizal, unsa ang among exam ugma. So, pagkahuman, naingon sila mulihok kuno ang baso. Ko nga, lalagin, bakit hindi gumagalaw? Maghintay ka. Bilis mo naman mainip. Sige. Naniniwala ka ba? Hindi, first time nga eh. Sige, maghintay ka lang. So, espiritu ni Rizal. Katulog yun na, balik-balik, espiritu ni Rizal. Kabalo mo, dili man kumutuo. Di kumutuo, no? Nilihok yun ang baso. Walay nagunit. Sus, paglihok sa baso, wala na ko nisulod na ko sa akong kwarto. Inyo na lang na, nga namang nilihok ng baso, walay nagduot-duot. O niya ningon sila nga, espiritu to ni Rizal. Di mahagbong yung kaugma, kay wala ka naghulat, unsa tong mga question. Dili pa ko espirituhan, dili pa ko Kristiyano, pero naano na ko na-feel nga sa demonyo. Yan ko, dili jud ko ana. Murag lain. No, lain ang atong espiritu, no? Kung ang katong spirituha lain jud to siya, dili gud nimo madawat. Ko dili pa man ko Kristohanon, pero bisan og nakahikap ko og gamay. Unya kay reliyoso man ta, katolikong sarado, kandado. O simba ko nangayo jud ko pasaylo sa Ginoo. Ana, so mga young people,
tingalig na amoy mga barkadahan nights. Magdula-dula mo ini, ayaw gyud ninyo og sulay-sulay. Hello mga young people. Young people. Kami mga old, dili na namo ni buhaton. Ha? Young people, buhaton ba ninyo? Okay, so ayaw gyud ni buhata. Kay ngano musuko ang atuang Ginoo. Amen. Amen ba? So mauna, karon nga nahibal-an nato, dili ta makipag-istorya sa mga patay. Gipasidan-an na kita sa Biblia. Tataw nga gipasidan-an ta sa Biblia nga dili ta makipag-uban niining mga practices sa pagsimba sa yawa, binuhutan sa yawa. Gipasidan-an ta sa Ginoo kay ngano man, kay balo ang Ginoo nga ato gyuding buhaton kung dili ta warningan. Apan kahibalo pod kita nga adunay sangputanan nga dili naay resulta nga dili or consequence nga mahitabo sa atoang kinabuhi kung dili nato tumanon ang pasidaan sa Ginoo. Hello? Hello? Mauna nga atong protektahan mga igsoon, protektahi mga ginikanan, kanang mga bata nga mga ginikanan, protektahi ang inyong mga anak sa impluensya, sa Halloween, sa school siguro, naana sila'y programa nga pasauton ang inyong mga anak og mga ungo-ungo og balbal ug unsa pa diha, o drawing-drawingan ang nawong. Ayaw tuguti nga ang imuhang anak mo participate niini kay kini pagsaulog para sa yawa. Hello. Ingon man mga inahan, kinahanglan updated pud ta. Upgraded pud mo unsa ang mga computer games sa inyuhang mga anak nga gidula. Sa ilang mga cellphone, unsay mga games nga gidula sa inyuhang mga anak. Hello. Na daghan karong mga online games nga makadaot sa utok sa inyuhang mga anak. Kay balo batangad, na ako'y mga nabasa sa mga Facebook nga naay namatay pagkahuman niya nagdula og computer games for 12 hours straight. Pagkahuman niya, nitulog lang siya, wa na siya kamata. Mauna mga igsuon, nga atong bantayan ang atuang mga anak niining mga espiritu sa mga games. Kay kini makaadik ni sa atuang sa hunahuna sa atuang mga anak sa ilahang emosyon. Inyong mamatikdan ninyo nga murag malain ang ilahang personality pagkahuman nila magdula og mga kanang violent nga mga games. Ha? Pagkahuman nila magdulaan ng mga violente nga mga games, unsa man ang bata dili na gusto kuhao, dili na nila gusto nga atong kuhaon ang cellphone. Kay ngano murag na espiritu nga musuko hasta ang nawong sa bata magbag-o. Hello? Ha? Muna ampingan nato, mahimo man silang mudula, pero kinahanglan kita aware ta unsa ba ang gidula sa mga bata. No? Kay balo pud ta, updated pud ta unsa karon ang mga games nga dili maayo nga gidulaan sa atuang mga anak. Hello. Kinahanglan nga ikaw mismo ginikanan, ikaw ang tigpanalipod ug magbantay isip ginikanan sa imuhang mga anak. Kinahanglan nimong puhunan mao ang pagbansay. Ang imuhang puhunan mao ang pagbansay sa imuhang mga anak. Tudloy sa dalan nga ilahang laktan ug kung sila matigulang na dili sila mubiya sa Dios. Hello. Masipyat man apan tungod sa seed nga inyong natanom sa inyong mga anak, mubalik lang gihapon na sa Ginoo. Hello? Hello? Busa, niingon si pastor, nang hinaot siya nga atong nadawat ang mensahe kabahin sa Halloween, hinumdumi sa pag-usab nga ang Halloween dili para kanato isip magtutuo, nga kita mo apil-apil, makigduyog sa kalibutan sa ilang pag-celebrate
sa Dios sa kamatayan. Dili ta mo apil ni ini, dili ta magpadani ni ini, dili ta magpatintal ni ini. Dili nato buhaton ang gibuhat sa mga makasasala og dautan. Kita kinahanglan nga walay pakiguban sa walay bunga mga buhat sa kangitngit. Kini klaro nga binuhatan sa kangitngit. Ayaw abi-abiha ang espiritu sa kamatayan sa inyuhang panimalay, sa inyuhang mga anak. Hello, kinahanglan atong i-expose ang binuhatan ni Satanas. Hello, niingon sa Ephesians 5:11, niingon diri, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them, ibutsyag, i-expose ang mga binuhatan sa yawa. Klaro og tataw nga ang haluin, binuhatan. Ang nagpaluyo ni ini ang yawa. Kay kung dili ang yawa, ngano man silang musimba sa yawa. Ngano mang mutawag sila og mga demonyo kung dili sa yawa kini. Mao nga ayaw pagsilibrar og Halloween. Ayaw pakigduyog sa kalibutan sa pagsuulog ni ini kay dili kini sa Ginoo og dili mahimuot ang Dios kanato kung ato kining pagabuhaton. Sa katapusan, akong bisayaon ang Ephesians 5:11. Niingon diri, ayaw kamo pag-apil-apil sa mga binuhatan nga walay pulos. Why nada? Why pulos? Nga gibuhat ni adtong anaa sa kangitngit. Kung moingon kang anaa sa kangitngit, pug kangitngit na but pasabot ana yawa. Hinuon, ipakita o ibutyag ninyo kanila nga dautan ang ilang gibuhat. Mao ni ang ato ang i-share sa ato ang mga amigo, sa inyong mga classmate, mga young people, nga mga estudyante, i-share kini nga Halloween, dili angay sa ulugon. Bisan gani sa mga dili magtutuo, dili angay ni nga ilahang sa ulugon. Sa inyong mga amigo, mga unbelievers, dili angay nga sa ulugon kining Halloween. Ato ni siyang i-share. Hello, sa atong mga paryente, atong i-share kini. Masuko man sila, tungod kay moadto man gyud na sila, siyempre Katoliko, no? Moadto man gyud na sa sementeryo, musuko na sila nga, naunsa man ni? Nga wali-wali man ni siya og ilaha man ang reliyon. Ngano man tang apil-apilon. Kay ako manggod ning forward sa ako ang mga paryente nga bisan og mga unbeliever. Maminaw sila, dili basta ako gi-forward. O, di ba? So kung makapaminaw sila, maingon sila nga lain man imong reliyon. Ngano mang dili naman kamo adto og sementeryo. Dili oy, moadto pa kog sementeryo, musulod lang gihapon kog Katoliko nga simbahan, way problema na sa ako ah. Hello. 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 Ingan bata, amin ko no. Ingon ang bata. Okay, so mauna nga naabatay na sabtan. Naabatay na katunan. Atong i-share. Gusto nato nga malipay ang Ginoo nato. Atong buhaton, atong tumanon ang iyang pasidaan. Gipasidaan ta sa Ginoo ngano kay pinalangga ta sa Ginoo. Ing na daw imo ang kagalingan, pinalangga ko sa Ginoo. Sa mga nagtan-aw online, ing na pinalangga ko sa Ginoo. Pinili ko sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Amen. So, pakpakan nato ang Dios. Kanta tag kadyot.
storm surrounding me, let it break at your name still. Call the sea to still, the rage in me to still, every wave at your name. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, please bring it all to peace. The storm surrounding you, let it break at your name still. Call the sea to still, the rage in me to still, every wave at your name. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, 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 you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted Daghang salamat, Ginoo. high. Your name Hallelujah. cannot be overcome. Thank you, Lord. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, yes, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, 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 you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Salamat, Ginoong Diyos. Nga adunay kalinaw ug walay kahadlok sa among pagsampit sa imong gamhanan nga ngalan nga Jesus. Imong pahilumon ang among mga kasing-kasing ug imong tangtangon, Ginoo, ang among kahadlok. Ingon man daghang salamat o Dios nga dili kami angay mahadlok tungod kay ikaw anaa kanamo, ikaw nagauban kanamo kanunay. Salamat, Ginoo.
Salamat sa imong mga pulong nga nagadasig kanamo nga kami adunay gahom nga among mandaran ang mga demonyo, ang mga yawa nga nagsamok-samok diha kanamo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.